जिस गांव में हम पहुंचे हैं ये आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पर चोरी पहुंचे हैं। यहाँ पर जो सरकारी चावल चोरी होने का घटना जो है यहाँ के लोग हमें बताया गया है। फोन में बताया कि चोरी हुआ है चावल और जो बच्चों को खाने के लिए जो फूड दिए जाते हैं उसमें भी काफी घोपला होते हैं। यहाँ पर आए दिन फोन आ रहे थे, तो आज हम पहुंच गए हैं। इन लोगों का कहना है कि चावल चोरी करते हुए पकड़ा गया है। चलती है, थोड़ा आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं, सबूत भी पेश करेंगे इन लोगों से लेकर कि आखिर किस तरह से ये लोग चावल चोरी करने से पकड़ा है। क्या है भाई, कौन कौन फोन किया था? अच्छा, की नाम दादा? এনামুল হক। আচ্ছা, আপনি ফোন করেছিলেন এই স্কুলে নাকি চাউল চুরি হয় এবং বাচ্চাদের খাবার চুরি করে নেওয়া হয়, কি সম্বন্ধে আমার বলে একটু জানাবার চেষ্টা করেন তো আমাকে। শুনেন, ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে সকালে নাগাদ 10:30টার সময় ওয়ার্কার এসেছিলেন সেন্টারে। এই সেন্টারে যিনি ওয়ার্কার আছেন ওনার নামটা আমি বলতে পারছি না। হ্যাঁ, সকাল 10:30টার সময় এসে এই সেন্টার থেকে এক বস্তা চাল নিয়ে ওই বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। ভিডিও আছে আপনার কাছে? ভিডিও আছে, আমাদের ভিডিও রয়েছে। তারপরে আমাদের গ্রামের লোকজন সব দেখে ওকে আটকেছিল। আটকানোর পরে ওয়ার্কারকে এখানকার যিনি জমি দান করেছেন এখানে এই আসি দিয়েছে, উনি জবরদস্তি আমাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে মানে তর্ক বিতর্ক করে উনা বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওয়ার্কারকে। হ্যাঁ, তারপরে ওই চালটাকে আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে মানে উনি যে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই ভিডিও রেকর্ডটা আমাদের কাছে আছে। হ্যাঁ, ওটা আপনাকে আমরা দেখাবো। হ্যাঁ, তো চাল চুরি হয় উনি একজন ওয়ার্কার, উনি নিজে চাল চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। কি করেছিলেন আপনি? তারপরে এটা হচ্ছে যা হয়েছে আমি সিডিপিওর কাছে আমি একটা কমপ্লেন করেছিলাম লিখিত, যে এই সেন্টারটা ঠিকভাবে নিয়মিত চলছে না। হ্যাঁ, এই ঠিক আপনার সপ্তাহে খিচুড়িতে ঠিকভাবে চাল যা মেনুতে যা যা দরকার, হ্যাঁ এখানে দেখুন, এখানে মেনু চার্ট দেওয়া আছে। দেখুন, এই যে নর্মাল চিলড্রেন 6 মাস থেকে 6.5 বছর অবধি, দেখুন। আচ্ছা, ওগুলো ছাড়েন, সপ্তাহে কয়বার ডিম দেয় আপনাদেরকে? সপ্তাহে দেখুন, এখানে এই মেনু চার্টের উল্লেখ যেটা আছে, এখানে সপ্তাহে শুনুন, এখানে সপ্তাহে একদিন কি দেয়? ডিম দেয়। মাছ কিছু দেয় না? না, কিছু না, ডিম দেয়। সপ্তাহে কয়টা দেয়? বাচ্চা একটা করে, একটা বাচ্চার একটা ডিম দেয়। সপ্তাহে একটা? সপ্তাহে একটা। সবার? হ্যাঁ, সবার দেয় না, তেল দিছে একটা ছাড়া দুটো পান না? सुनिए सनम भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये मेरा बना हुआ रिपोर्ट नहीं है, ये सीडीपीओ का रिपोर्ट है, मेनू चार्ट है। देखिए ये सीडीपीओ का जो रिपोर्ट है, चुप करो, आंगनबाड़ी केंद्र मतलब आंगनबाड़ी जो है ना, यहाँ पर हफ्ता में कम से कम 3 मरतबा अंडा देने की बात है। यहाँ पर लिखा भी गया है, वही लोग चार्ट बनाया है। लेकिन यहाँ के गांव के बच्चों को हफ्ते में 1 अंडा दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एकदम पूरा परिष्कार लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या झगड़ा कर रहे हो लोग? वो जो जमीन जो डोनेट किया है उसी का वाइफ है, समझे। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है हफ्ता में 2 दिन अंडा, फुल अंडा, और मंडे से फ्राइडे तक हफ्ता में 2 दिन अंडा, फुल अंडा, और ट्यूसडे से सैटरडे तक हाफ 2 दिन है, हाफ हो गए, तो हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे दे रहा है 1 दिन, समझे। और जो हाथ पर बन रहा है, मतलब खिचड़ी जो बन रहा है, इसमें जैसे यहाँ पे मिंडक किया हुआ है उस तरह का नहीं बनता है, सिर्फ पानी और हल्दी दे रहा है और चाल। तो आप लोग यहाँ आकर हमने जो रिपोर्ट पाए हैं, यह हफ्ते में 1 मरतबा अंडा दिया जा रहा है। हफ्ते में एक बच्चे को 1 अंडा दिया जा रहा है। इन लोगों का मांग है कि हफ्ते में 3 अंडा दो, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट में तो 3 लिखा हुआ है। 3 जब दिखा रहे हैं सरकार से, जब 3 का पैसे ले रहे हैं तो फिर 1 क्यों दे रहे हैं? ये लोग आपस में झगड़ना शुरू कर दिया है। जो यहाँ पर स्टाफ है उनके परिवार, आंगनबाड़ी के परिवार और यहाँ के आम घुस दे बोले डिम लिया से, घुस दे, हाँ डिम लिया से बोले, घुस दिए डिम लिया তোমরা বলবে ওটাই কথা। হ্যাঁ, সপ্তাহে কয়টা ডিম দেয়? সপ্তাহে একদিনই ডিম দিচ্ছে। একটা বাচ্চার একটা? হ্যাঁ, একটা বাচ্চার একটাই।
आज जो वर्कर जो काम किया है सरकार ने, वर्कर का मतलब क्या है, वो एक आईसीडीएस का उसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है, लेकिन एक आईसीडीएस का वर्कर दुख का बात है कि वो घूस चार्ज चोरी करके लेकर जा रहा है। तो इस सेंटर का क्या हाथ है, आप थोड़ा सोचिए। एक नंबर बात। दूसरी नंबर पर इस हालत से हम कंप्लेन किए थे सीडीओ के पास, सुनिए, सीडीओ के पास हम कंप्लेन किए थे, नोटिस कंप्लेन, जो इस तरह से जो रूल से चलना चाहिए, हम लोग का उत्तर का आईसीएस का सेंटर ठीक ढंग से चलता ही नहीं, फिर भी सीडीओ के या फिर हम लोग का ब्लॉक प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई काफी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं यही कंप्लेन है ना, और तो कुछ नहीं है। मेरा कहना ये है कि ये अगर वर्कर खुद चार्ज चोरी करके लेकर जा रहा है, सरकार इसका क्या करेगा, इसका एक्शन क्या लेगा, मैं यही ध्यान करना चाहिए सरकार के पास। चलिए आम पब्लिक से पूछते हैं, इन लोगों के बात तो सुन लिए, महिलाओं से पूछते हैं। की नाम তোর কি নাম? জোসনারা আপনার বাচ্চা আছে এখানে? আছে। কয়টা চায় আন্দা কয়টা পান আপনি? আমি পাই 3টাতে দেয় 2টা, সপ্তাহে কয়টা দেয়? সপ্তাহে দেয় 2টা। ওই দুইটা ছেলে বাচ্চা, 2টা ছেলে 2টা দেয়, সপ্তাহে দুইটা বাচ্চার দুইটা, একটা বাচ্চার একটা দেয়। দেয়। আচ্ছা এখানে খিচড়ি দেয় না? খিচড়ি খিচুড়ি দেয়, রান্নার সময় রান্নার নামিয়ে দিবে, ঢোলে পানি লেছে ঢোলে দিবে, ঢোলে পানি লেছে তখন ঢাই না, তখন ভোজ করে দিবে হাঁড়িটা, দিয়ে তাহলে পানি খেয়ে দেয়। বলো, কে বলবেন? আপনি বলেন কি করছিল বডি? ও খিচুড়ি রান্না করছে, রান্না করার পরে আবার পানি ঢেলে দিচ্ছে। খিচড়ি তো পানি দেয়? পানি দেয়, ভালো খিচুড়ি দেয় না। আমাকে বলছে আমি বলে খিচুড়ি আনতে আসবো, তো আমার মুখে বলে পা ভরবে ও বলে, আমাকে সবাই খিচুড়ি রান্না বলছে। আপনি কি রানেন? না, আমার যা রান্না তো বলছে যে খিচুড়ি রান্না আসিস, তোমার মুখে পা ভরবে। আমি সাক্ষী দিলাম, সে আমি খারাপ হয়ে গেলাম এখন। আচ্ছা এখানে তালা কে লাগিয়েছে? শোনো না, তালা আমরা সবাই মিলে গ্রামবাসীরা লাগিয়েছি, এই জন্য যে ওয়ার্কার চাল চুরি করে পালাচ্ছিল, তার জন্য এখানে ওয়ার্কার পালিয়ে গেছে। আমরা সবাই গ্রামবাসী সকলে একত্রিত মিলে আমরা এই আইসিডিএস সেন্টারে তালা বন্ধ করে দিয়েছি। তাহলে তালা বন্ধ করে রাখার উদ্দেশ্যটা কি? ওই যে চাল চুরি করে নিয়েছে ওয়ার্কার একজন, এই সেন্টারে আছে, ভিতরে চাল আছে। কি চান আপনি, কখন তালাটা খুলবেন? আমরা সবাই এটা চাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গোয়ালপুকুরের প্রশাসন যতক্ষণ পর্যন্ত না আসতেছে, ওরা যতক্ষণ না কিছু এই ঘটনা যতক্ষণ না দেখছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই তালা খুলবো না। প্রশাসন আসবে তারপর তালা খুলবেন? তারপর তালা খুলবো। खाना करे थे जा दिन भर খালি ঝুট্টা কথা কইছো তুমি, दिन भर खाना के लिए लिखी थी। যাই ঢালতে দেখনু, আমি ফটো করেছি, আমি ফটো করেছি।